सर्वप्रथम मदि गुरुपाद पद्म परमहंस परिव्राजक नित्युल्लाह पूजितम विष्णुपाद अष्टतर श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज चरण वंदना करी तार हैतिक प्रवर्तना करी तत्पश्चात सपार्षद सगोष्ठी परमहंस परिव्राजक जगत गुरु नित्युल्लाह पूजितम विष्णुपाद अष्टतर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद चरण वंदना करी तार हैतिक प्रवर्तना करी आज जार शुभ आविर्भाव तिथि गोपीनाथ गौरी मठेर आचार्य सभापति एवं आमार ज्येष्ठ गुरुभ्राता परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति विद्याबोधन गोस्वामी महाराज चरण वंदना करी तार हैतिक प्रार्थना करी सबाई सभापति महाराज त्रिदंडी पादगणे चरण वंदना करी तादेर हैतिक प्रार्थना करी ब्रह्मचारी भक्तबिंद मातृबिंदा सबाइके आमार यथायोग्य अभिवादन करी। आज शुभदा तिथि राधा गोविंदर झुलन यात्रा एवं एकजन वैष्णवेर आविर्भाव तिथि तार जे आविर्भाव तिथि वैष्णवेर तार पूर्वेतेई जे तार दादू मदन मोहन प्रभु प्रभुपादेर हरिनाम प्राप्त छिलो जे प्रभुपादगत प्राण छिलेन तिनि बीज रोपण करेছেন সেই भागवत आलोचना करले देखा जाए जे सबाई निजेर सिद्धिर निमित्त कोथाय चले जाए जंगले और मदन मोहन प्रभु भागवतेर से कथा आलोचना करले देखा जाए भयम प्रमत्तस्य वनेषु पिशाच जत शरथ पत्नाम जे भयेर द्वाराते लोके चले जाए किन्तु मदन मोहन प्रभु संसार करेছেন संसारे थेके अनेक तार छेले मेये नाती नातनीदेर सब हरिभजने লাগিয়েছেন তারপরে বিশেষ করে একটা যে পদ্ম কমল যে ভগবানের চরণে নিয়োজিত করেছেন এইটা হচ্ছে তার বিশেষ অবদান সেটা হচ্ছে ভক্তি বিদ্যাবোধন গোস্বামী মহারাজ যে তার দ্বারা গুরুপাদ পদ্মের যেটা যে জগতের মঙ্গল করেন ভগবানই गुरु रूपे आसेन बंदे कृष्ण जगत गुरुम कृष्ण गुरु रूपे आछे सेटा जयदेव गोस्वामी तार गीत गोविंदे बोलेছেন दीनमणि मंदन मंदन भव खंडन हे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे गीत गोविंद बोलছেন जे दीनामणि दीनामणि भगवान सूर्य के बोलছেন भगवान भवखंड ताहले मुनि जाना मानस साधु गानेर हृदय बसे भगवानई सेटा खंडन करेन आमादेर मतो बद्धजीवके सेई मंत्र रूपे तखन तिनि जखन दिए थाकेन ताई देखा जाच्छे भक्तिप्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज विशेष अनुगत भक्ति विद्याबोधन गोस्वामी महाराज तार माध्यमेते जेटा भक्तिप्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज तार जीवने छिलो होच्छे कि तिनी भजन करे जीवन काटाबे किन्तु भगवानेर इच्छा होले कि ना हय तिनी लास्ट बयसे एखान थेके तिनी एई कथाई बोलतेन यदि निजेर काछे निजेके प्रचार करले समस्त सर्वत्रई प्रचार हये जाय ताई तिनी बीज रूपे ताई ताकेई निजे भक्तिप्रमोद पुरी गोस्वामी महाराजी भक्ति विद्याबोधन गोस्वामी महाराज के एई जगते नतून जीवन दान करे सर्वत्र जेटा महाप्रभु बोलছেন पृथिवीते आछे যত नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हইবে मोर नाम এই কথাটাকে সার্থক করেছেন ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ভক্তি বিদ্যাবোধন গোস্বামী মহারাজের দ্বারাতে সেটা আজও চলছে এবং চলবে তাই দেখুন এই রকম যে জগতে দেখা যায় শাস্ত্র তাই বলছেন কখনো যদি সাধু দর্শন করতে হয় नदी दर्शन करते हैं तार उत्पत्ति देखते नहीं हयतो देखा जाच्छे श्रेष्ठ कुले आसছে जन्म ऐश्वर्य सुत श्री चारटेई तार पूर्णमात्राय रयेछे एमन देखा जाए सेटा नेই ताहलेও साधुर नदीर कखनो उत्पत्ति देखते नहीं साधुर जन्म देखते नहीं देखते है कि तार कर्मटा तार आचरणटा देखते हैं तार आचरण देखे साधुके कखनो এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না সাধু দর্শন করতে গেলে তার কান দিয়ে দর্শন করতে হয় কান দিয়ে যেন
কপিল দেব তার মা দেবাহুতিকে বলছেন যে সাধুকে দেখলে শতাং প্রসঙ্গাত মমবীর সংবিদ, সর্বদাই প্রসঙ্গ, আমার প্রসঙ্গ, ভগবানের প্রসঙ্গ যিনি বলতে পারেন, প্রভুপাদ সেজন্য বলছেন তিনি 24 ঘন্টার মধ্যে 24 ঘন্টাই হরিভজন করে, 1 সেকেন্ড যদি কম হয় তাও নয়, 24 ঘন্টার মধ্যে 24 ঘন্টায় যদি হরিভজন করে তিনি একমাত্র গুরু হতে পারেন। তাই তিনি 24 তাই তার আচরণে দেখতে পাচ্ছি দেশ বিদেশ সর্বত্র। এবং আমরা বিদেশে হয়তো যাই না, শুনি যখন তিনি হাওড়া জেলা, নদিয়ায়, এই বিভিন্ন জায়গায় যখন এই প্রচার করেন, আমি কয়েকদিন ঘুরেছি, হয়তো দেখাচ্ছে আমাদের ঘুম পেয়ে যায়, কষ্ট হয়ে যায়, এই সকাল বিকাল একবার এখানে কল্যাণী থেকে চলে গেল, আবার কোথায় সেই 10 নম্বর, কোথায় হাওড়া জেলায় কোথায় 10 নম্বর, সেখানে গাড়ি করে আবার আসতে হবে এইদিকে, এইভাবে ছোটাছুটি করে। প্রভুপাদ যে বলছেন আমি এই এতদিন প্রচার করলাম, সর্বত্র ভারতবর্ষ দাপিয়ে বেড়ালাম, একটা লোক পেলাম না। এই প্রভুপাদের কথা অনুযায়ী এইভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারিদিকে, তবে ক্লান্তি নেই। কেন? কৃষ্ণ শক্তি বিনা নাহি ভক্তি প্রবর্তন। কৃষ্ণ যাকে শক্তি সঞ্চার করে, তিনি ভক্তি প্রদান করেন, তখন তার ক্লান্তি থাকে না। যাই হোক, আরো মহারাজগণ আছেন, কেন আমি তো এখানকার, কেন বাইরে থেকে মহারাজরা আসছে। আমাদের অতিথি সেবা হচ্ছে ভক্ত সেবা পরম সিদ্ধি। তাই আমাদের বাইরে থেকে যে মহারাজরা আনছে তারা বলুক, আমি এখানেই বিশ্রাম দিচ্ছি। হরে কৃষ্ণ বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ।